अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुर रहमान हमने लफ्ज़ बलफ्ज़ मुकम्मल कर ली है और आज की इस वीडियो में हम सूरतुर रहमान की मुकम्मल तिलावत करेंगे। तमाम बहन भाई मेरे साथ इस तिलावत में शरीक हो सकते हैं और अपनी सूरतुर रहमान को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले 6 सबक में हमने सूरतुर रहमान हरफ ब हरफ सीख ली है कि किस तरह अल्फाज की अदायगी करनी है। आज हम सिर्फ इसकी तिलावत करेंगे। अर्रहमान, अर्रहमान, अल्लमल क़ुरआन, अल्लमल क़ुरआन, खलक़ल इंसान, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान, वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम, वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान,
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان। सूरत रहमान के 2 रुकू मुकम्मल हुए, यहाँ से आखिरी रुकू है, तो इसको हम एक एक मरतबा पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। यहाँ से आखिरी रुकू हम एक मरतबा पढ़ेंगे। वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, यहाँ से वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.